अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज बुध की सुबह आप सबको सुबह हर गुज़र 24 घंटों के दौरान क्या हुआ है, सबसे पहले नजर दौड़ाते हैं हेडलाइंस पर। इसराइली लिबनान की जमीनी जंग से खौफजदा, बैकडोर राब्ते तेज कर दिए गए। हिजबुल्लाह के हीफा पर हमले, हजारों शहरी बंकर्स में पनाह लेने पर मजबूर। इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा से निकाला जाए, अहम इस्लामिक मुल्क का मुतालबा। इसराइल नेशनल न्यूज ने जमीनी जंग में हलाकतों का एतराफ कर लिया। फलस्तीन की फुटबॉल टीम पर यानी पुरअज़म वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेगी। आलमी तंजीम का बड़ा फैसला, फलस्तीन को मेंबरशिप दे दी गई। तुर्की के बरास्ता यूनान इसराइल से तिजारत जारी, नए इंकिशाफात सामने आ गए। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि व्यूवरशिप बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन सब्सक्रिप्शन उसी तरह नहीं आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल जो है हमने बाकायदा गजा, फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जो ये मुठभेड़ हो रही है उसके लिए हमने इस पर काम शुरू किया है। माजी के चैनल आपको पता है कि अभी वो प्रोसेस से गुजरे। सबसे पहले हम बात करते हैं तुर्की से मुतालिक। तुर्की इसराइली तिजारत से मुतालिक 3 ज़राए ने मिडल ईस्ट को बताया कि तिजारत में पाबंदी के बावजूद तुर्क और इसराइल की तिजारत जारी है। ताहम अब तुर्की इन खामियों को ख़त्म करने के लिए इक़दाम कर रहा है, जिसकी वजह से तुर्क कारोबारी इदारों को इसराइल में सामान की फराहमी के जरिए इसराइल पर अपनी तिजारती पाबंदियों को नज़रअंदाज करने का मौका मिला। अनकरा ने गजा में इसराइल की जंग के जवाब में मई में इसराइल के साथ अपनी $8 बिलियन का 2 तरफा तिजारत मुअत्तल कर दी थी, जिसकी वजह से तुर्की कंपनियां इसराइल को सामान भेजने के लिए तीसरे मुल्क जैसे यूनान का इस्तेमाल करती थी। अभी भी एक ढकोसला है और वही बात मैं करूंगा हमेशा की तरह। तुर्की ने क्या किया है, छुरा ही घूमपा है हमेशा गजा के मासूमों के पीठ में, और हमेशा ड्रामेबाजी तैयब अर्दवान करते नजर आते हैं, आंसू मगरमच्छ के बहाते हैं। और यहाँ पे कुछ दोस्त जो हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमने ना तासुब की एक ऐनक लगाई है, मसले की ऐनक जिसे आप कह सकते हैं। मैं डीप नहीं जाता, थोड़ा सा फतवों से डरता हूं, लेकिन ये हटा दीजिएगा भाई। मेरा भी कोई ताल्लुक तो नहीं है ना, सच बात बताऊं तो मेरा तो कोई ताल्लुक, अगर मैं सच बात बताऊं तो मेरा ना अगर मैं तो मुसलमान नहीं हूं ना, मैं तो सिख हूं, लेकिन मेरा ताल्लुक है। एक ताल्लुक रिलीजियस वाइज नहीं तो दूसरा ताल्लुक बड़ा गहरा है, वो है इंसानियत का। इंसानियत की वजह से बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स में लिखते हैं अल्लाह ताला आपको मुसलमान करे। भाई मैं मुसलमान हो गया तो फिर भी मैं पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर मैं बोलना बंद कर दूंगा। ये बात याद रखिएगा, मैं सिख हूं तो बोल रहा हूं, और ये चीज़ मत अपनी सोच किसी और पर मत इम्प्लीमेंट कीजिएगा। मुझे मोहब्बत है इंसानियत से, मुझे गजा के मजलूमों से मोहब्बत है, मुझे जालिम के खिलाफ नफरत है, तो मैं बोलता हूँ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं जो हूँ, मेरी जो सोच है, मेरी जो नजरियात है, मैं उसमें कारबन हूँ। लेकिन मैं जो बात करता हूँ कि भाई मसले की ऐनक को हटा दें, उसकी वजह यह कि तुर्की को सैड सा म्यूजिक लगा लेते हैं आप ड्रामेबाजी के लिए। तैयब अर्दोगान छोटे बच्चों को हक करता है, वो बच्चे जो हैं तुर्की के अंदर होते हैं। अच्छा, तो फिर इतना फौलादी चीजें इसने भेजी हैं, इतने बड़े टैंक्स गए, इतने सारे साजो सामान इसराइल के अंदर ही तो तुर्की में बन रहा है। इसराइल की कंपनियां तो तुर्की में है, तो फिर ये ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत होती है? मत सपोर्ट करें ऐसे लोगों को जो झूठ बोलते हैं, जो मुनाफिक होते हैं। कुरान में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि मुनाफिकीन की कोई जगह नहीं होती, और मुनाफिकीन को सपोर्ट करने वाले भी मुनाफिकीन होते। तो मत करें भाई साहब, मत करें। सच्चे बने, रब को आपने हाजिरी भी तो देनी है ना। सारी उम्र तो जिंदगी नहीं रहनी है, सारी उम्र तो ना आप रहेंगे ना मैंने रहना है, तो फिर क्यों मुनाफिक का साथ दें? नहीं दे सकते भाई। हक और सच की बात करें, जो भी हो, इंसानियत की बात करें, मजहब की ऐनक भी हटा दें। मुझे पता नहीं है, शायद कल किसी और इंसान पे बात होगी, आप बोलेंगे, मैं तो बोलूंगा, हर बंदे के लिए बोलता हूं। बहरहाल तुर्की अब सोच रहा है और हम अपनी खामियां दूर करेंगे। अरे भाई साहब, आपने तो उनको लोहा दे दिया, फौलाद दे दिया, बारूद दे दिया, क्या क्या नहीं दिया। बहरहाल इसराइली नेशनल न्यूज के मुताबिक गुज़श्ता माह में लिबनान के साथ इसराइली जंग में 74 इसराइली बच्चे अपने वालिद से महरूम हो गए। इसराइली नेशनल न्यूज ने भी लेबनान से जमीनी जंग के नुकसानात का जिक्र किया और आर्टिकल में लिखा कि ज्यादातर रिजर्विस्ट फौजी थे जो जमीनी जंग में हलाक हुए। इसराइल जो कि 390 दिन से जायद अरसा गजा में जुल्म बर्बरियत कर रहा है, लेबनान अब मुश्किल से दो चार है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आप अंदाज़ा लगा लें कि अब मैं क्या तज्जिया दूँ, फिर यूट्यूब वाले बुरा मान लेते हैं, लेकिन वो भी तो मासूम बच्चे हैं ना, उनके भी तो बाप है ना, उनका भी तो कोई वालिद था, किसी वालिद का बच्चा था, किसी माँ का बच्चा था, किसी का लख्त जिगर था, आपने छीन लिया, वो बच्चे नहीं थे। चलो एनी हाउ आगे चलते हैं।
اسرائیلی ویب سائٹ وائی نیٹ کے مطابق حزب اللہ نے ایسر، حیفا اور اس کے ارد گرد علاقوں پر راکٹ برسائے ہیں اور کئی جگہوں پر زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اور کچھ چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ وائی نیٹ جو ہے ظاہری بات ہے اسرائیل کا اخبار ہے، تو میں ان سے یہ خبر لی ہے، کہا یہ جا رہا ہے۔ میں اس لیے دوستوں اسرائیل سے خبر لیتا ہوں تاکہ یوٹیوب بھائی برا نہ مانے، تو اس لیے وہاں سے خبر لیتا ہوں تاکہ وہ کہتا ہے کہ حزب اللہ والے پتہ نہیں ان کو لگتا ہے ایسا کہ بھئی آپ زیادہ سپورٹ کریں، تو میں وہاں سے خبر لیتا ہوں تو وہاں بھی تو سچی بات آ رہی ہے، وہاں پہ تو چیز یہی ہے کہ بھئی سب جو کچھ ہو رہا ہے وہی بتا رہے ہیں، تھوڑے اعداد و شمار تھوڑے سے کم کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ لبنان میں جاری زمینی جنگ ختم کرنے اور مذاکرات کا راستہ کھولنے کے لیے اسرائیل کی جنگی کابینہ کی بیٹھک جمعرات کو ہوگی۔ لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ زمینی جنگ اسرائیل کے لیے دشوار ہوتی جا رہی ہے، جسے ختم کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی، تاہم حزب اللہ نے واضح کیا ہے کہ وہ غزہ جنگ بندی کی شرط کے بغیر جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اقوام متحدہ سے نکالنے کی انہوں نے تجویز دی ہے۔ ساؤتھ ایشیا مانیٹرنگ پوسٹ کے مطابق ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا کہ ہم فلسطین کے حوالے سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے اسرائیل کو اقوام متحدہ سے نکالنے کے لیے قرارداد کا مسودہ تیار کر رہے ہیں۔ یہ قرارداد اقوام متحدہ میں پیش کی جائے گی۔ غزہ میں اسرائیل کی جنگ کے باوجود اس وقت اگر دیکھا جائے تو فیفا ورلڈ کپ 2026 پر نظریں جماتی ہیں۔ فلسطین فٹ بال حکام کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کی جنگ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں پابندیوں نے سب کچھ مفلوج کر دیا ہے۔ کوچ مکرم دابوب اور ان کے اسکواڈ نے ریاستہائے متحدہ امریکہ، کینیڈا، میکسیکو میں 2026 کے فائنل میں فلسطین کی نمائندگی کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی۔ یہ دیکھیے نا، یہ عزم ہے، یہ بہادری ہے، یہ جرت ہے۔ نامناسب حالات میں آپ سب چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO نے ایک حالیہ فیصلے میں فلسطین کو باضابطہ طور پر ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ فلسطین کی حیثیت کو تحریک آزادی سے غیر رکن مبصر ریاست میں اپ گریڈ کیا گیا۔ انٹرنیشنل ٹریڈ یونین کنفیڈریشن نے کہا کہ یہ قدم فلسطین کو مکمل رکنیت دینے کی طرف پہلا قدم ہے۔ اقوام متحدہ کی وہ ایجنسی جس کو بین الاقوامی لیبر معیارات مرتب کرنے اور سماجی اور معاشی انصاف کی وکالت کرنے کا ٹاسک سونپا کیا گیا ہے۔ دوسرے آپ کو بتاتے چلے کہ یحییٰ السنوار کی شہادت سے پہلے، یعنی شہادت کے بعد کچھ رپورٹس آئی ہیں جو اسرائیلی میڈیا پر چل رہی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ یحییٰ السنوار جس طریقے سے بہادری سے، شجاعت سے جس طریقے سے لڑ رہے تھے، کہا جاتا ہے کہ مسلسل 3 دنوں سے، یعنی آپ دیکھیں 3 دنوں سے اس شخص نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا اور یہ لڑ رہے ہیں۔ یہ رپورٹ میری نہیں ہے، ڈاکٹر ہیں، اسرائیل کے ڈاکٹر جنہوں نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا، اس پوسٹ مارٹم میں ان کا DNA اور دیگر ٹیسٹ کیے گئے۔ اس ٹیسٹ میں واضح طور پر لکھا گیا کہ بھائی صاحب اس نے کس طریقے سے فائٹ کی اور بھوکے پیٹ پیاسے وہ لڑتے رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔